ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва он бордароне ки айни ҳол моро тамошо доред. Пеш аз ҳама рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегӯям. дар ин навори тоза якчанд мошинои беҳтарин аст. бовар дорам барои ҳаматона маъқул мешавад. лайкора дар видео бигзорен, фикротона ҳатман дар комментария бинависонен. бо алиф соҳиби мошини нав шавед. пулашро бошад то 5 сол ба ҳузур пардохт намоед. солона ҳамагӣ 16% бо доллар. муфассал дар сайти afta.alif.tg ё ба рақами 900 занг занед. Range Rover Sport бародаро соли 2012 солай. объёмаш 5 бензин расход то 20 литра расход дорад. уҷа танировка солона. тоза ҳамаҷо шахсу ба навор мегирам, тамошо кунед. хоҳишмандо бисёри бародаро мақсад ҳамин Range Rover-ро сида гирдан дарои пеш 14 отпечатки салон кожа обогрев сидени пробег 134,000 ай. автомат старт стоп поли наворот. як пешам тамошош кунед. нарх 100,000 гуфтест бародаро. номро амир амоно мешава номро. номеро табгу 974 35 дан 200,000. хуб 200,000 номеро шамемон занг мезанем бародаро. хуб буз муомилани мекунан. اون состоянии ماشین. سلام به همه برادران و پادشاهان کانال автолайф. اینجا اولای چخولو از مغازین автолайф است که با نرخ ارزان شما میتونین دسترس کنین و این چون شما میتونین زکات کنین و دستافکا با تمام شهر نوی تاجیکستان رایگان است. و آدرس مغازین ما برادران شهر دوشنبه افتر سنتر درین پراکت 63 داریم و تمام این چخولو میبینید که تمام این چخولایی که شما دیده استودین همه با نرخ اکتبر برای شما را حساب کرده میشود. بیا تو به автолайф پولاد نمیشود حیف. ماشین فسان بکن دشمن بینه کنه کیف. فهمیدی برادر جان؟ بیا نخیر چخولا را بزد زمستان شده است گرمک میگردید. سلامت باشین. مرسدس برادرو 2008 سال объемش 3.5 یک تماشا میکنیم. این پاکت است. салонш тоза. تنیروفکاش چند خیلی گای؟ 4 ماه تنیروفکا داشته. 4 الکتروپاکت، کожний салон, коробкаш автомат, монитор дора. состояние зур, люк, همه چی، همه طرف همه جاش.
چند تا گفتید چه؟ 138 با معامله دارم. 138 تا با معامله داشته. نمره تبگه که؟ 909 909 94 94 38 38 50. 50. نمره من زنگ زنه کده خطیش معامله کنین. ماشینی که انحال دسته میتونید تخلیف کردید خریدار نمید. نه اوپل سوتکا برادران 99 سال объемش 1.616 4 تا دیسکای заводской краскаш نه ساستن زور نموشین چه کار کردسته عقیباش روچنوی پشوش الکتراپاکت коробкаш автомат кондиционер ёш кор мекунад ака коробкаш автомат электропакет пешош кондиционер ҳама набурош кор мекунад сасяни зуд 910 13 33 чанд ҳафтаст шака 55 бо муомила мешавам номарамат занг зана када хатиш муомила кунен мошини ки ин ҳол дасте метавонед тархалиф кардид харидори номинвор дорад на BMW тройка бародаро 2007 объемш 2 не як тамошо мекунем краскаш тоза ака тайновкаш чанд қай дига ака тайновка 4-5 мой дига дошта салонш беа туза телефон дидесте электропакет кожный салон тонировка дора объемш 2 кожный салон ина коробкаш автомат ина старт-стопам дошта состояние зури бад люкам дора чанд ҳафтаст якайра 85 با معامله میشن 910 13 33 910 13 33 نماره ما زنگ زنه کده قطعش معامله کنین ماشین که این حال دسته میتونید تاریخ خلیف کردید خریدار نامین باردارو نه مرسدس باردارو 96 سال объемش 2 یک تماشا میکنین елеган газ евро 4 هم داشته краскаш зур 4 диска состояние зури бада газ евро 4 هم дора дарои ақибшам электропакетай
4 تا الکتروپاکت коробкаш автомат буде. Сензор. Тозак. چند تا گفته سیرکه 55 با معامله دارن. نمره تمگی 105 05 05 06. نمره من زنگ بزنه که خطیش معامله کنین. ماشینی که این حالسه میتونید طریق خلیف کردید خریدار نام این بار دارم. салом дӯстон, барои хариди мошин маблағ намерасад? Мошин дӯстдоштаатонро бо алиф ҳозир бихариду пулашро бошад дар давоми 5 сол пардохт намоед. Солона ҳамагӣ бо доллар 16% бо сомонӣ 32%. пешпардохт бошад 30% аз нархи мошин аст. барои хариди мошин шиноснома бо ҷои истиқомат, премия яъне рақами мушаххаси андозкоранда ва ҳуҷҷати даромади 3 моҳи охир лозим аст. агар соҳибкор бошед, патент ё шаҳдонома бо расиди андоз барои 3 моҳи охир пешниҳод намоед. муфассал дар сайти avto.alif.tj ё ба рақами 900 занг занед.